पूर्वक श्री श्री लक्ष्मी देवा शुभाधिभाष कर्मणि रिद्धि ओम रिद्धिं भवन्त ब्रुवन्तं रिद्धिं भवन्त ब्रुवन्तं रिद्धिं भवन्त ब्रुवन्तं ओम रिद्धत्राम ओम रिद्धत्याम ओम रिद्धत्राम ओम एबारे उठे নিয়ে নাও ओम स्वस्ति न इंद्रविद्भ्यश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्यात्यरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पति दधातु ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति এবারে বরণডালায় যে জিনিসগুলো আছে বরণডালার জিনিসগুলো এটা সোমা ঘরটার জন্য মালা কিছু ছোট পরিবেশটা হবে যখন যখন ওই একটু করে উলু দিতে হবে 7টা বাজাতে হবে তোর বড় মা বড় মা খাটাই একদম না বরণডালাটাতে আমি বলে যাবো কপালটা ঠিক হবে আর আজ তো ঘরটা ঠিক হবে।